बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से कि जिसके अंदर मरीज़ की कंडीशन इस तरह की होती है कि उसको बग़ैर इस्तादगी के यानी कि बग़ैर इरेक्शन के ही इंज़ाल हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। आज हम ऐसी सूरत हाल के लिए आपको बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे, ख़ास तौर पर डॉक्टर हज़रात के लिए और स्टूडेंट्स हज़रात के लिए जो कि होम्योपैथी की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद है। वो ये वीडियो ज़रूर देखें, आखिर तक देखें। तो ये वीडियो ख़ास उनके लिए है। वैसे मालूमाती वीडियो है, इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं इसके अंदर। तो अगर किसी ने भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना हो जो हम आपको बताएंगे, करीब किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें एक बार। तो नाजरीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस कंडीशन के लिए हम आपको बेहतरीन एक मेडिसिन बताएंगे, उसकी अलामात बताएंगे कि इसके क्या फ़वाइद हैं इसके अंदर। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, बहुत से लोग जब किसी भी अपने मुआलिज के पास जाते हैं, चाहे वो कोई हकीम है या कोई डॉक्टर है, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कोई भी मुआलिज है, अगर उस मुआलिज के पास जाते हैं तो वो सही तरीके से वजाहत नहीं कर पाते अपने मसले की, उसको बयान नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका जो मर्ज़ है वो वहीं का वहीं रहता है। अगर वो बयान नहीं भी कर पाते तो मुआलिज का काम होता है कि वो उससे वो बात पूछे, उससे जाने कि उसके अंदर असल मसला ये है या नहीं है। बहुत से लोग अक्सर औक़ात मुआलिज भी गलती करते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी का समझकर डायरेक्टली मर्दाना कमज़ोरी की अद्वियात देना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल वजह नहीं देखते। उन्होंने बस एक ही फार्मूला बनाया होता है कि बस ये मर्दाना कमज़ोरी में देना है, जो अंदर से जाके मरीज़ का बस इरेक्शन ठीक कर दे, बस मरीज़ का जो पेनिस है उसके अंदर ताकत डाल दे। और इस तरह की जो कंडीशन होती है ना, अगर कोई भी हकीम या डॉक्टर कहता है वक्ती तौर पर किसी मरीज़ के लिए, तो वो उसे सरासर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस चीज़ से बिल्कुल बचें कि आर्ज़ी तौर पर किसी को शिफा मत दें, बल्कि मुकम्मल तौर पर मरीज़ को शिफायाब करें, उसके असल मसले को समझें कि उसके अंदर असल मसला क्या है, असल अलामात क्या आ रही हैं, तभी आप मेडिसिन को डिसाइड करें। अगर हमसे कोई मरीज़ ठीक नहीं हो पा रहा होता तो इसके अंदर हमारी गलती होती है कि हम उसकी अलामात जो है वो ठीक तरीके से नहीं ले पाते, या मरीज़ जो है वो कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो कि हमें बता नहीं पा रहा या नहीं बताना चाहता। कोई भी सूरत हाल हो सकती है, वो हमें ख़ुद को ही निकलवानी होती है मरीज़ से। तो कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं हमारे पास, अक्सर बीच में ऐसे हो जाते हैं मरीज़, बल्कि अक्सर होते हैं, जिनके अंदर बग़ैर इस्तादगी के यानी कि इरेक्शन हुए बग़ैर ही इंज़ाल हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। वो जैसे ही अपनी वाइफ़ के करीब जाते हैं, लेकिन जितना मर्ज़ी वो फ़ोरप्ले वग़ैरह करते रहें, उनके साथ प्यार करते रहें, उनके अंदर इरेक्शन नहीं आता, लेकिन उनको डिस्चार्ज हो जाता है, यानी उनका जो मादा मनवी है वो ख़ारिज हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल को ठीक करने के लिए हम आपको बेहतरीन एक मेडिसिन बताएँगे। आपने इस मेडिसिन को अच्छे से स्टडी भी करना है। डॉक्टर हज़रात जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस मेडिसिन को स्टडी ज़रूर आपने करना है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी गहरी मेडिसिन है। तो नाज़रीन, वो मेडिसिन कौन सी है? मेडिसिन है ग्रेफ़ाइटस। ग्रेफ़ाइटस जो मेडिसिन है बहुत ही ज़बरदस्त है ऐसी सूरत हाल के लिए जिसके अंदर मरीज़ को ऐसी मर्दाना कमज़ोरी होती है कि मरीज़ को बग़ैर इस्तादगी इरेक्शन के इंज़ाल हो जाता है। यानी मरीज़ जितनी अपनी कोशिश कर ले, जितना फ़ोरप्ले कर ले, अपने पेनिस को मसलने की कोशिश करे, जितना मर्ज़ी करे, उसे इरेक्शन हुए बग़ैर ही बस इंज़ाल ही हो जाता है। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। जिन हज़रात को ये मसला होगा ख़ास तौर पर वो भी समझ गए होंगे और डॉक्टर हज़रात भी समझ गए होंगे। तो ऐसी मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है ग्रेफ़ाइटस। उसके इरेक्शन को भी बेहतर बनाती है। उसके अंदर इरेक्शन की जो बिल्कुल कमी आ चुकी होती है, इरेक्शन नहीं हो रहा होता और इरेक्शन थोड़ी देर के लिए रुकता नहीं है,
ایسی صورتحال کو بھی بہتر کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے گریفائٹس۔ تو اصل وجہ میں نے آپ کو اس کی بتا دی ہے کہ اصل وجہ کیا ہوگی۔ ایسے مریض ہی ہوں گے جن کے اندر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے بغیر اریکشن کے انہیں ڈسچارج ہو جاتا ہے، ان کے لیے زبردست میڈیسن ہے۔ تو اس کو ویسے استعمال کیسے کروایا جائے، اکثر اوقات اس کو میں استعمال کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کون کون سی پوٹینسیز میں استعمال ہو سکتی ہے، باقی آپ نے کسی بھی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا ہے استعمال کرتے ہوئے۔ ناظرین، اس کو استعمال کرنے کے لیے ویسے عام طور پر اگر مسئلہ ویسے پرانا ہو چکا ہے تھوڑا سا، تو اس کے 200 پوٹینسی آپ لے سکتے ہیں۔ 200 پوٹینسی صبح شام آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تھوڑا سا آپ نے تازہ پانی لینا ہے، اس کے اندر 7 صبح ڈالیں اور 7 شام کو وہ پانی آپ پی لیں، اور خالی پیٹ آپ پی سکتے ہیں کھانے سے آپ پہلے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ نظر آئے گا۔ یہ کسی بھی اچھے ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے مریض کو کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے اور کیسے اس کو پوٹینسی استعمال کروانی ہے۔ کوئی بھی اچھا ڈاکٹر یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر مسئلہ بہت پرانا نہیں ہے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور اس مرض کو ٹھیک بھی کرنا ہے آپ نے، تو پھر آپ اس کی 30 پوٹینسی استعمال کروا سکتے ہیں مریض کو۔ 30 پوٹینسی دن میں 3 بار استعمال کروائی جاتی ہے، استعمال اسی طرح کروائیں۔ تھوڑا سا تازہ پانی لے کر اس کے اندر 7 ڈراپس ڈالیں اور دن میں 3 بار استعمال کروائیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فوائد نظر آئیں گے۔ اور اس کو تب تک استعمال کرنا ہے جب تک آپ کو بہتری نظر آنا شروع نہ ہو۔ جیسے جیسے بہتری آتی جائے گی، آپ دیکھتے ہیں کہ مریض ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ کر کے میڈیسن کو چھوڑ دیں، یعنی 2 سے اگر 200 پوٹینسی لے رہے ہیں پھر 2 سے 1 بار کر دیں، اور آہستہ آہستہ 2-3 دن کے اندر 1 بار، اور پھر میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ اور 30 پوٹینسی کو بھی اسی طرح آپ نے چھوڑنا ہے، 3 سے 2 بار کر دیں، 2 سے 1 بار کر دیں دن میں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسن، بہت ہی زبردست میڈیسن ہے یہ جو صورتحال ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ 200 پوٹینسی بھی اس کی بہترین پوٹینسی ہے۔ مزید اس سے ہائی جب پوٹینسی اگر استعمال کروانی ہو تو وہ کوئی بھی ڈاکٹر ہے وہ مریض کو چیک کرے، اگر اس کے اندر ایگزیکٹلی وہی سمٹمز پائے جاتے ہیں جو کہ اس میڈیسن کے اندر ہیں، تو پھر آپ اس کے ہائی پوٹینسیز کی طرف جا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی صحت سے متعلق مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، وہ بھی صحت سے متعلق مفید معلومات حاصل کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔